Maupay nga adlaw hangatanan. Ako naliwat ini ni Kuya KJ, ang probinsyanong yakage na vlogger. Na diri maarte, diri maluho pero totoo. Di nga. Dinhe ha probinsya, simple lang ang kinabuhi pero halos kada adlaw may natututunan kita. Yan na, naglilimpyo ako hanamon bakuran basta taga probinsya diri la puro gala, may trabaho. Ganiha may trabaho yan na, nan siguro may trabaho pa buwas. Pero okay lang kay diri man kita. Hinkulag hinkusog ngan grasyahan Ginoo. Habang nag-aayos ako hinkalat, napapaisip ako pareho lait kinabuhi kung diri mo lilimpyuhan magkakapatong-patong ang problema. Usahay di na kita makahinga kay damo na stress pero sugad hini step by step la. Ang importante nagsusugod. Sige kita niyo kung paano ako maglimpyo. Sugad man it Ginoo ginpapahat. Tidliwat niya it mga sala naton mga kabug-aton naton basta kita mismo karuyag magbag-o. May usa ako nga paborito nga verse, Psalms 51 verse 10. Create in me a clean heart, O God. Ayaw ka baraka kung may sala ka. O kapalpakan, ang importante, open ka nga pausbon kahan Ginoo. Didaha probinsya, giniikutan kitahan kalasangan, kabukiran, ngan hangin nga presko. Pero bisan gaan kag malinaw ang gawas, ang sulod naton amogod ang kinahanglan tuloy-tuloy nga ginlilimpyo. Kay sangkay ka nagkikita kamo yan na hini, kung nakakita kamo hini, invite ko kamo ini nga paglilinis diri la para ha balay bakuran para liwat ini ha aton tagsa-tagsa nga kinabuhi. Kung may kabug-aton ka, ayaw itago intawon, ayaw padayon didaoy, ayaw pag usa-usahin lutuhin problema. Iduol la Ginoo, iampo, sa Diyos ito, kay diri kaniya pababayaan, diri niya ikaw pababayaan. Bisan probinsyano la ikaw kita, kay para hay Diyos importante gud kita. Salamat mga kabugtuan, padayon la kamo, ayaw kaluya nga probinsyano la kamo. Kay dako nga respeto ko ha aton nga marig-on masipag ngan mapinangga ha pamilya. This is your Kuya KJ vlogger. Naglilimpyo, nagaampo, nagtatapos. God bless kaayo.